Fight. Ovo je novi Volkswagen Arteon. Doduše, tačnije ovaj model je facelift iz 2020. godine, međutim ovaj testni je izašao na proljeće ove godine. Tačnije, ovaj automobil nosi oznaku R jer na ovom testu vam predstavljamo Volkswagen Arteon R, R Performance sa 320 konja i pogonom na sva 4 točka. Šta reći za prednju stranu ovog automobila? Jednostavno na prvu odmah shvatite da je riječ o Arteonu jer ima ovaj prepoznatljivi izgled. Tačnije, hauba koja se dosta spušta naprijed, sada malo redizajniran grill, a ono što je najbitnije, Arteon dolazi sa potpuno drugačijim branikom. Naravno u R verziji, jer tu su jako lijepo modernizovani i fino odrađeni usisi za zrak. Pored toga, farovi su redizajnirani, a pošto ovaj automobil ima IQ Light, tu je ona prepoznatljiva linija na prednjoj masci koju sada imaju Volkswagen vozila. Novi Volkswagen Arteon je automobil koji je fastback. Naravno, u R verziji dolaze 20-inčni točkovi kao opcija jer serijski su 19, bušeni diskovi, plava kočiona kliješta i naprijed i nazad, dok na prednjim kočionim kliještima stoji oznaka R. Što se tiče same dimenzije, ovaj automobil je u dužinu 4,8 metara, u širinu 1,8, dok visinu gotovo 1,5. Međuosovinsko rastojanje iznosi 2,8 metara i dosta je utjecalo na udobnost samog vozila. Ono što je jako bitno za ovaj automobil je da on ima pogon na sva 4 točka. A pored toga ima i u serijskoj opremi elektronski adaptivni ovjes, DCC takozvani, i najbitniju stvar kada uzmete R Performance paket, ovaj automobil tada dobije i R Performance Torque Vectoring. Odnosno, u tom slučaju svu snagu ovog automobila, odnosno moment snage, može da podijeli na prednju ili zadnju osovinu. Međutim, još jedna dobra stvar je da na zadnjoj osovini može da dijeli snagu na lijevi ili desni točak, što se itekako dobro odrazilo u krivinama kada vozite malo brže. Novi Volkswagen Arteon na zadnjoj strani doživio je blagi redizajn. Ono što prvo možete primijetiti jest sada nova stop svjetla. Pored toga, u sredini se nalazi znak R, tu je difuzor i potpuno drugačiji auspust. Ono što u Volkswagenu uvijek bila tradicija, a tradicija se poštuje, otvaranje gepeka je na ovaj način. U ovom automobilu otvaranje gepeka je elektronsko, a sam gepek kapacitet je 560 litara. Kada oborite zadnju klupu, taj gepek raste na 1550 litara. Ono što mi se jako sviđa kod ovog gepeka jeste da dolazi sa ovom zaštitnom mrežicom koju možete koristiti za vaše stvari, da ih osigurate tokom vožnje, da se one ne bi pomjerale. To je to što se tiče zadnje strane, jako jednostavna, lijepa, a naravno, ponovio bi još jednom, ove izduvne cijevi itekako dobro izgledaju. Glavna stvar ovog automobila jeste njegov motor. U pitanju je 2.0 TSI turbobenzinac pod oznakom Evo 4. Ovaj agregat razvija 235 kW, odnosno 320 konjskih snaga. Bitnu stvar koju treba reći, veže se za tehničke specifikacije, jeste da taj obrtni moment, odnosno 420 Nm koliko ovaj agregat ima, raspolaže od 2100 obrtaja pa sve do 5350. Od 5350 pa čak do 6500, tad mu je najjača njegova maksimalna snaga. Potrošnja na našem testu je iznosila između 7 i 11 litara, što opet zavisi kako vozite automobil i da li je u R modu. Naravno, uz ovu snagu sve je to prihvatljivo. Motor, odnosno svu ovu snagu, on šalje preko 7-stepenog DSG mjenjača i to se prenosi na podlogu putem 4Motion pogona. Ono što moram reći, a veže se za te specifikacije, to je svima najbitnije, ubrzanje od 0 do 100 km/h mu je 4,9 sekundi, dok maksimalno elektronski je ograničena na 250. Međutim, uz R Performance paket, ta se elektronska blokada skida i on može da ide 270 km/h.
Vrijeme je došlo da probamo i launch control. Unutrašnjost novog Volkswagen Arteonera generalno smo već vidjeli, kako na testu u novom Volkswagen Golfu, Tiguanu pa tako i u Passatu. Ono po čemu se Arteoner razlikuje još od običnog Arteona jeste plavi konac koji imate u sjedištima, a kada sam već spomenuo sjedišta, pa molim vas pogledajte samo kako ona izgledaju. Ergonomski su perfektno odrađena, udobna su, a ove bočne potpore će vas nevjerovatno držati u krivinama. Dvije najvažnije stvari koje bi spomenuo za sjedišta je ovaj plavi znak R i ovaj dio naslonjača i bočne potpore u nekom karbon izgledu. Pored toga, isti taj karbon možete pronaći ovdje na vratima, odnosno na ovim dijelovima vrata, kao i na prednjem dijelu centralne konzole. Jednostavno, vođeno je toliko računa o detaljima da sve izgleda perfektno, a završna obrada je stvarno na nivou. Materijali koji su korišteni su mekana guma, izgled karbona, kromirane lajsne, black piano neki dijelovi, tako da ovaj automobil od mene za unutrašnjost dobio je čistu desetku. Zvučna izolacija, isto što moram spomenuti, je odrađena na vrhunskom nivou. Retrovizori se apsolutno ne čuju ni na 120, pa čak i na većim brzinama, pa čak i motor koji ima snage, dosta se čuje, apsolutno izoliran od unutrašnjosti vozila. Jedino dobro što dolazi od zvuka jeste taj zvuk samog auspuha. Jednostavno, ovaj automobil me je toliko oduševio da zaista nemam ni jednu jedinu lošu stvar da kažem za njega. Uz Air Performance, dodatni dio opreme koji posjeduje ovaj automobil, dolazi i taj već spomenuti torque vectoring. Za one koji nisu upratili šta je, objašnit ću opet. Torque vectoring na 4Motion pogonu znači da automobil dijeli snagu između prednje i zadnje osovne, međutim, pored toga na zadnjoj osovni je dijeli na lijevi i desni točak, što itekako dobro se odrazi u krivinama kada vozite malo dinamičnije. Jednostavno osjetite to da u momentu proklizavanja zadnjeg kraja automobil fino, odnosno taj računar koji osjeti da mu fali na jednoj strani, prebaci tu snagu i jednostavno auto se zalijepi za cestu i možete prolaziti tolikom brzinom, sa toliko sigurnošću da vam to ne mogu čak opisati, jednostavno morate probati, osjetiti na svojoj koži, što bi se reklo. Iznenađen sam sa tim sistemom, sam ovaj pogon radi perfektno, mjenjač apsolutno nema nikakvog kašnjenja, mislim šta očekiva drugo od DSG-a jednostavno, tako da uživati je voziti ovaj automobil na otvorenoj cesti, na stazi. Naravno nismo imali tu priliku da vozimo, međutim mogu samo zamisliti kako se tek ponaša na stazi kada isključite ESP i sve, a ovako u krivinama je nevjerovatan. Vozač na raspolaganju ima 4 moda, jer ovaj automobil serijski dolazi sa DCC-om, odnosno to je elektronski podesivi ovjes, te kad pritisnete dugme modovi imate Comfort, Sport, Race, Individual. Međutim, ne morate kliktati ovo dugme na centralnom grebenu da bi došli do tog Race moda, samo jednostavno na volanu pritisnete i automobil se prebacuje. Međutim, vratimo se u Comfort jer moram reći neke stvari. Iako je ovo R verzija, iako ima toliko konja, u Comfort modu se ponaša kao obični Arteon. Udoban je, jednostavno plovi po cesti, pa čak i odziv na gasu je malo manji i vjerovatno nemate ni tu maksimalnu snagu od 320 konja, osim ako ne dođete do kickdowna, jer u nekim situacijama će vam vjerovatno zatrebati da obiđete neki automobil. Naravno, eko moda nema, međutim, ako vozite u Comfort modu, on se prebaci u taj E što piše na displeju. Kada pustite papučicu gasa ili jednostavno kada se spuštate nizbrdo, na samom gore displeju se izbaci mala ikonica eko moda, što znači da u tom momentu najmanje trošite s ovim autom. Međutim, kada vam dosadi Comfort mod, pritiskom ovog malog dugmeta R na volanu, ovaj automobil se prebacuje u jedan potpuno drugačiji režim rada i onda 320 konja
moj! Kakav je ovo zvuk kad prešalta brzinu, pa ovo je nevjerovatno, znači. Zaista se osjeti tih 320 konja i pogon na sva 4 točka. Ja vam ovo ne mogu opisati. Kada prebacite Arteon u taj R mod, jednostavno kompletan automobil promijeni i taj DCC ovjes i izduv, otvore se klapne na uspuhu, mjenjač mnogo brže reaguje i naravno na raspolaganju imate svih 320 konjskih snaga, što je najbitnija stvar. Naravno, automobil postaje neudobniji jer je mnogo čvršći ovjes, međutim, koga briga je li auto udoban ili nije, kad imate 320 konja, pogon na sva 4 točka, jednostavno, tako dobar zvuk i pucanje iza uspuha. Da ne bih zaboravio spomenuti zadnju klupu, za koju moram reći, namjerno sam prvo, iskreno vam kažem, prešao nazad da vidim kakav je osjećaj voziti se, jer svi znamo da je Arteon malo spušten zadnji kraj. Moje iskreno mišljenje, malo je tvrda klupa, međutim ima sasvim dovoljno prostora za 3 odrasle osobe. Mjesta za glavu, ako ste neki 190 cm, ako sam ja, imat ćete dovoljno, ali ne pretjerano. Sad ulazimo u tunel, pa se nadam da ćete čuti zvuk ovog 2.0 turbaka. Želim da se zahvalim firmi Nipex iz Tuzle koja nam je ustupila ovo vozilo na test. Što se tiče cijene, početna za Arteon R iznosi oko 96.000 konvertibilnih maraka. Međutim, ovaj testni model ima oko 21.000 dodatne opreme, što na kraju prilike izađe oko 118.000 konvertibilnih maraka za ovaj testni model. Naravno, to u početku ipak je malo veća suma novca, međutim ako uzmete u obzir, saberete, oduzmete šta sve dobijete za ovo vozilo, odnosno za te pare koje date, to je itekako prihvatljiva cijena. Od mene, za kraj, ovaj automobil je osvojio čistu desetku bez ikakvog razmišljanja. A mi se vidimo u idućem testu, a vi se prije toga pretplatite na naš kanal, ostavite like, a ja vas pozdravljam.